Ate! Ay! Wala! Muntik na! 39! Muntik na! Ala! Ala! Wala! Ala! Muntik na! Ha? 40? Game! Okay, team number! Team ni Kukong! Napakadali ng challenge natin. Magbabanggit lang kayo ng 1 hanggang 50. Okay? Kung mapili nyo yung nandyan sa harapan, ay nandyan na din yung premyo nyo. Hati-hati, okay? Okay. Bato-bato pick kung sino mauna? Bato-bato pick! Oh! Team ni Kukong! Kukong! Magsabi ka lang ng number 1 to 50. 37! 37! Wala! Bukya! Amber! 21! Muntik na! Wala! Hala! Ha? 24? Kuha mo na! Kaya mo na! Grabe! Galing! Hala, may team. Nanalo ng team ni Kuko nga. Catherine! 44! Bukya! 19! Ha? 19! 200! Yan na! 200! Ang galing ni Bibi ah. Basic ah. Ano? Agoray, 70? 70? 17! Wala! Muntik na! Ha? 5! Wala! 31! Ha? 31! Wala! Muntik na! 50! Ha? 50! 50? Okay, 200. Dami galing niya. Oh, wala! Apat na lang! Cut! Ha? 16! Wala! Wala! Bukya! 35! 35! Wala! Woo! 35! 11! Wala! Wala! Titi! 45! Wala! Muntik na! 49! Ay! Wala! Sayang! Oh, wala! Ate! 41! Ay! Wala! Muntik na! Kukong! Pag sinabi muntik na, Kukong! 39! 39! Muntik na! Ala! Amber! Wala! Ala! Muntik na! Ha? 40? 500! Okay, Catherine! 14? Ala! Malapit-lapit na! 9! Ala! Ha? 9! 9! Wala! Ala! 10! Ala! Nakabawi! 500! Oo, nakabawi. Ala! Ha? Ala! Ulitin mo! 2! Anong 2? 2 di 1,000! Ala! Okay! Ate Shing! Bigyan kita ng clue. 31 to 35! Shing! Ala! 31 to 35! Ala! Ay! Sayang! Okay! 43! Ay, ang lungkot ng mga babae. 33! 200! Bye-bye! Sorry!